हे बजरंग बली, आपकी ही बल का भरोसा है। जी हाँ, और यही चीज आप यहाँ पे देखोगे। बजरंग बली का आशीर्वाद था कि ये गाड़ी इतना खतरनाक अच्छा होने के बाद भी ड्राइवर ठीक है। बिल्कुल सेफ है। নো ইটস ইম্পসিবল। ওয়াই? এটা কিভাবে সম্ভব? ওরা তো নিজের হাতে আর্টিস্ট করে, তাকে আবার খোদা মানে কিভাবে? এটা আমার মাথায় ধরে না, বুঝে আসে না আমার। এটা কিভাবে সম্ভব? হাউ টু পসিবল? নো, ইটস আল্লাহ। আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। একমাত্র তারই সৃষ্টি, তারই একমাত্র ক্ষমতা, সে ছাড়া কোনো ক্ষমতাবান নেই। সোজা কথা। नो, ये कभी नहीं मानना है, ये विश्वास कभी नहीं करना है। क्षमते वाले एक है, उसका नाम है আল্লাহ। কোনো বাজরং বলী রক্ষা করে নাই, বাঁচায় নাই।